خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صل دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے نہ ساڈے گناہ معاف فرمائے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سید سجاد زین العابدین سید الساجدین تے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے علی عمران صاحب دی ساری محنت اور کاوش نو اللہ پاک اپنے دربار جناب سیدہ تا صدقہ قبول و منظور فرمائے میرے محترم سامعین جتنا وقت ہے او دے مطابق جلدی توجہ ہوئے گی تے پھر بڑی لسٹ لمبی ذاکرین دی تے میں جلدی جناب دے سامنے کچھ معروضات پیش کر میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ دہر دیاں 3 آیتاں میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا اچھا جی اچھا پھر چپ کرو گے تو پھر آ جاندی آواز آ جاندی تسی چپ کرو گے تو آواز آئے سورہ مبارکہ دہر 29ویں پارے چ 3 آیتاں میں جناب دے سامنے پڑھی ارشاد رب العزت ہے آ جا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ جب اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا اس انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب انسان کا کہیں ذکر نہیں تھا گل مسلمان دی نہیں گل انسان دی اس انسان پر اللہ فرماندہ ایسا وقت گزر چکا ہے جب اس انسان کا کہیں ذکر نہیں تھا زمانہ تھا انسان نہیں تھا زمانہ تھا انسان کا ذکر بھی نہیں تھا پھر خالق نے کئی مرتبہ کیا ہم مثلا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک پانی کے گھن آنے والے قطرے سے اس انسان کو پیدا کر دیا ایک گھن آنے والے قطرے سے ایک ایسا قطرہ جس سے گھن آتی ہے جس سے کراہت ہوتی ہے میں کیا اللہ تو سانو پہلے انسان بنایا پھر تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو اتنا ہی احسن بنایا انتہائی خوبصورت بنایا سانو اتنی اشرف مخلوق تو بنایا ہے تو ایک گل دسن دی لوڑ کیڑی سی کہ گھن آنے والے قطرے سے بنایا ایک پانی کے بدبودار قطرے سے بنایا بھی تو آپ ہے تو مرضی کیتی ہے تو ویسے بھی بنانا تو اساں بن جانا سی تو اگر اس پانی دے قطرے گندے نہ سانو بنایا ہے تو پھر ایڈی اچھی گل کرن تے اشتہار کڈن دی کیڑی لوڑ ہے اللہ فرماندا ہے جننے تسی آکڑ دے ہو دساں نا تہاڈی حقیقت کیا صدقہ جاواں آباد و شادر وجہ تہاڈی حقیقت تو تانوں واقف کر رہے ہیں کہ ایک گھن آنے والے قطرے سے ہم نے انسان کو پیدا کر دیا کس نے ہم نے پھر اللہ نے فرمایا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا جب بنایا تو دیکھنے والا بھی بنا دیا اور سننے والا بھی بنا دیا نہ تھا تو بنا دیا بنایا تو سننے والا بنا دیا بس جناب جنبی صاحب تشریف فرما ہو گئے اتنے جی الحمدللہ ادب دا مرکہ نے تشریف فرما ہو گئے تشریف رکھو جائے درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لو اللہم صلی محمد پھر پڑھ لو اللہم صلی پھر ایک باری درود پاک پھر پڑھ لو اللہم صلی محمد وآل یہ ذاکران دے وچ کدی کدی مولوی آوندا ہے وچ آ جاندا وچ 2 3 تو بعد 4 5 تو بعد ایک نہ ایک ایویں قاری جان صاحب فرماتے سن جویں آٹے چ لون ہوندا ہے یہ ذاکرین دے جلسیاں چ مولوی جڑے ہوندے نا یہ آٹے وچ لون ہوندے ہن آٹا اینا ہوندا ہے تے لون اینا ایک بندے آکھیا پھر قاری صاحب ایک بندے آکھیا قاری صاحب پھر وہ تے سارا آٹا ہویا وڈا تے تسی اینا کو وچ لون ہوندے انہاں فرمایا بچیا آٹا اینا بھی ہوئے نا وچ لون نہ ہوئے تو سواد نہیں وہ لون سواد واسطے ہوگا تو ساتھ توجہ فرمائی دوبارہ آیتاں پڑھنیاں پڑھنی نے لمبی نہیں لیکن میں کوشش کرنا پہ بہت جلدی تواڈے کول اجازت لوں اللہ فرماندا ہے ہم نے بنایا گندے قطرے سے بنایا
بنایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ایسا بنا دیا جو دیکھنے بھی لگا اور سننے بھی لگا۔ نہ تھا تو بنا دیا، بنایا تو سننے والا بنا دیا، بنایا تو دیکھنے والا بنا دیا۔ دیکھنے اور سننے کے باوجود انسان نہیں جانتا تھا کہ ہدایت کیا ہے، انسان نہیں جانتا تھا کہ ہدایت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیلا، پھر ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ یہ چار کام اللہ کیتے نے جی، پنجواں تواڈے ذمے میں تے میرے ذمے میں، وہ دسن لگا میں۔ اللہ چار سن، وہ اللہ والے سن، جڑے اللہ کرنے نے وہ اللہ ہی کرنے نے، تے جڑے ساڈے ذمے نے وہ اساں کر۔ یار اللہ عبادت نہیں کردا، وہ اساں کرنی۔ اللہ سجدہ نہیں کردا، وہ اساں کرنا۔ اللہ نماز نہیں پڑھدا، وہ اساں پڑھنی۔ کنے پڑھنی؟ اساں ہی پڑھنی۔ اللہ ساجد نہیں، وہ مسجود ہے۔ اللہ عابد نہیں، وہ معبود ہے۔ کچھ کام اللہ دے نہیں، وہ اللہ کرے گا۔ جڑے ساڈے ذمہ لاندا ہے وہ کنے کرنے؟ اساں۔ بس اینی گل، چار بندے بولے نے کافی ہو گیا۔ اللہ فرماندا ہے یہ بن نہیں سکتا تھا، ہم نے بنا دی۔ بنا دیا تو دیکھنے لگا، دیکھ نہیں سکتا تھا، ہم نے دکھا دیا۔ سن نہیں سکتا تھا، ہم نے سنا دیا۔ سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ ہدایت کیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیلا، پھر ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ یہ چار کام اللہ نے کیتے نے، انسان کو بنایا، سننے والا، دیکھنے والا، سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ ہن اپنی ڈیوٹی سنو تو میرے کو اجازت دے دیو، ڈیوٹی سن لو اپنی۔ میں کہ اللہ ہن اساں کی کرنا ہے؟ فرمایا نہ تھا تو بنا دیا، بنایا تو دیکھنے سننے والا بنا دیا، پھر تیرے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا۔ میں کہ ہوں اسی کی کریے؟ اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں اب تیرا امتحان۔ شاباش، جھٹ کو بعد کوئی انج دا کام کر چھڑیا کرو، میں پھر چار آیاتاں پڑھنے شروع کر۔ پھر سن لو جی، بن نہیں سکتا تھا، ہم نے بنا دیا۔ بنایا تو دیکھنے والا بنا دیا، بنایا تو سننے والا بنا دیا، پھر اس کے سامنے ہدایت کا راستہ، یہ مطلب یاد تو رکھ دیا۔ میں کہ ساڈا کام کی؟ اللہ فرماتا ہے یہ سارے کام ہم نے کر دیے ہیں، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ کفر کرتے ہو یا شکر کرتے ہو۔ سبحان اللہ، توجہ ہوگی سب دوستوں کی۔ اب تم شاکر بن کے شکر کرو، تمہاری مرضی، کافر بن کے کفر کرو، تمہاری مرضی۔ کفر کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، شکر کرو گے، ہاں شکر کرو گے شاکر ہو جاؤ گے، اور کفر کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ یہ مطلب ایک چار آیتاں تو ایک نتیجہ نکلے ہے کہ ہدایت دا راستہ کن نے دیتا جی؟ اللہ نے۔ ساری شیعت پڑھ دیا، ساری شیعت ایک جملے چ پڑھ دیا، ساری دی ساری شیعت، سارے دا سارا اپنا مذہب، سارے دا سارا اپنا عقیدہ قرآن تے ہاتھ رکھ کے پڑھ دیا۔ بندے سانو کافر آکھن، بندے سانو مشرک آکھن، بندیاں جا دو دل کردہ سانو گالاں شالاں کڈ لین تے ٹھنڈے ہو جان، اسی قرآن تے ہاتھ رکھ کے اپنا عقیدہ دس رہے ہیں۔ ساڈے مذہب دے نزدیک جیڑا راستہ دیندا نا اوہی ہادی دیندا ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ جیڑا راہ ہدایت دیندا ہے اوہی ہادی عطا کردا ہے۔ یہ مطلب ہے اسی ہادی انہوں مننے ہاں جیڑا اللہ عطا کرے۔ جناب شاہ جی آجو، بسم اللہ۔ جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب تشریف فرما ہو گئے، بڑے باپ دے بڑے بیٹے۔ بسم اللہ، جزاک اللہ۔ آؤ جناب، بسم اللہ، جزاک اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تشریف فرما۔ میں تو انہوں ایک گل دساں، آ جڑا پیچھے تھا ہے نا، اتنے بڑے جزاکر بیٹھے۔ درود پڑھو ایک بار صاحب۔ محبت جلدی کروا تو میں نے پتہ ہے، میں اتوں آیا، میں نے پتہ ہے، میں نے تہاڈا بھی احساس ہے، قبلہ دا بھی احساس ہے، سب دا احساس۔ اسی ہادی کنوں مننے؟ جڑا اللہ دے۔ دوسری گل اتنے ہوں چونیاں گلاں کرنی نا، لمبی بحث نہیں نہ کرنی۔ اسی نیاں دینے ہاں، اسی قسم دینے ہاں، اسی علم پھڑ کے قسم دے سکنے ہاں، اسی بیت اللہ شریف تے اندر جا کے قسم دے سکنے ہاں، اسی قرآن تے اصلی قرآن تے میں ہاتھ رکھا جے، میرا قرآن تے ہاتھ ہے۔ جڑے بندے اندر نا یہ نہیں مندے، یہ نہیں مندے، یہ نہیں مندے، بابا جی سانو پوچھتے لو نا کی نہیں مندے؟ اسی غیر معصوم نو ہادی نہیں مندے۔ شکریہ شکریہ۔
ہدایت یافتہ ہونا اور ہے، ہادی ہونا، ہدایت لینے والے اور ہیں اور ہدایت دینے والے اور ہیں۔ میں ہادی اکبر دا ذکر اسمائی دا ذکر کرنا چاہنا، ہادی اکبر دا میرے نزدیک او اللہ اکبر ہے، بطول دا بابا ہادی اکبر ہے، او اللہ اکبر ہے، او معبود ہونے چ اکبر، مسجود ہونے چ اکبر، اللہ ہونے چ اکبر، تے میرا نبی ہادی ہونے چ اکبر۔ آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے علیہ السلام نے میرا تے تیرا ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 7 چیزاں میں پیش کرنے لگا تھوڑے سامنے، تسی بھی 7 نو استعمال کر رہے ہو، تے 5 ظاہر نے 2 اندر نے۔ پہلی گل تے کہ الحمدللہ پیراں نال ٹر کے آئے ہو، پیر استعمال کیتے جے، شکریہ۔ آ جڑا بچہ بیان نہیں کردا ہاں ہاں، یہ مطلب ہاتھ بھی استعمال کیتے جے، مہربانی۔ 2 ہو گئے، ہاتھ پیر۔ اس تو بعد اگر میرے لو ویندے ہو پے تے اکھاں استعمال کر رہے ہو نا، ٹھیک ہو گیا۔ اس تو بعد جناب تسی سبحان اللہ، واہ واہ، یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری آندے ہو، زبان استعمال کر رہے ہو، شکریہ۔ تے جڑی گل میری سن رہے ہو، کان استعمال کر رہے ہو، اس ویلے دا مطلب ہے کہ میرا مجمع 5 شیواں ظاہراً استعمال کر رہے ہیں۔ کیڑی کیڑی؟ ہاتھ، پیر، اکھ، زبان تے کان۔ جیڑے بندے ہوش وچ بیٹھے نا، انہاں دے باطن وچ 2 شیواں نے، وہ استعمال نہ ہون، نہ ہاتھ کم کرتا ہے، نہ پیر کم کرتا ہے، نہ اکھ کم کر دیے، نہ زبان کم کر دیے، نہ کان کم کرتا ہے۔ وہ اندر 2 نے، ایک دل ہے ایک دماغ ہے۔ شکریہ شکریہ قبلہ، بہت شکریہ۔ ایک دل ہے ایک دماغ ہے۔ یہ دل تے دماغ دی وجہ تو ہی ہاتھ کم کرتے ہیں۔ یہ کدی بندہ دل دی مندا ہے، کدی بندہ دماغ دی مندا ہے۔ آ جڑا ہاتھ ہے یہ کدی کدی سیدھے کم کرتا ہے، کدی کدی پٹھے کرتا ہے۔ یہ پیر بھی، اکھ بھی، کان بھی اسری نے سارے، دل بھی تے دماغ بھی۔ اللہ 2 رکھے نے اسے واسطے۔ جدوں یہ چنگے کام کرتے ہیں ادوں آ لکھتا ہے، جدوں یہ پیڑے کام کرتے ہیں۔ دھیان رکھو، تہاڈے بھی 2 نے تے میرے بھی 2 نے۔ تانوں میں ایک گل دساں، گھبرایا جے نہ، یہ جدوں اساں اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے نا، 2 اندر ہی ہوندا جے۔ میں تو مولا تانوں جزا دے، سارے نو چیتا آ گیا، سارے نو خیال آ گیا، شکر ہے خیال آ گیا۔ قبلہ بہت شکریہ، میں غلط گل نہیں کر رہا، بابے والے دی تائید کافی ہو گئی۔ یہ جدوں اساں اندروں کنڈی ماری ہوندی ہے ادوں یہ 2 اندر ہی ہوندے نے، یہ نہیں کتے جاندے۔ اے نیکیاں لکھدا ہے، اے برائیاں لکھدا ہے۔ جدوں عقیل محسن نقوی صاحب دے گوڈے نو بندہ اے ہاتھ لاندا ہے نا، اے ہاتھ گوڈے نو لاندا ہے، ادوں آ لکھدا ہے۔ جدوں کوئی سید دے سامنے آنج کردا ہے ادوں آ لکھ۔ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ۔ جدا ہاتھ گوڈیاں تک آندا ہے ادوں اے لکھدا ہے، تے جدوں کوئی سید نو نعوذ باللہ آنج کردا ہے ادوں آ لکھدا ہے۔ ہن سارے نو سمجھ آ جائے گی، سیداں تہاڈے کے گل کرن لگا۔ جیڑا بندہ مسجد جاندا ہے ادوں آ لکھدا ہے، جدوں کسے دی جُتی پا ہوندا ہے ادوں اے لکھ۔ تہاڈی کیا بات، واہ جی واہ، آباد رہو جی۔ ہاتھ ہو گئے تو پیر ہو گئے، اگے ہوگی اکھ۔ جدوں اکھ آنج ہوندی ہے ادوں آ لکھدا ہے، اور جدوں اکھ تھلے ہوندی ہے حیا چ ہوندی ہے ادوں آ لکھدا ہے، تے جدوں کوئی مستور اڈے چ کھلو کے آکھے نا ویکھیا کیویں ہی ادوں آ لکھدا ہے۔ انشاءاللہ توجہ رکھنا جناب۔ یہ مطلب ہے سیدھے بھی کام میں کر سکتے ہیں، پٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ اگے رہ گئی زبان۔ تم پتہ زبان ایک ایسی شے ہے، زبان اچھے طریقے نال بولے تو لوگ کہتے ہیں تشریف رکھو۔ زبان پٹھی ہو جائے نہ سر بچتا ہے نہ منہ بچتا ہے، سارے بندے مارو نہیں لگ پہ کویا کیویں میں، کویا کیویں میں، کویا کیویں میں۔ تمہیں پتہ ایک حقائق مشہور ہے کہ زبان ایک بڑی نازک چیز ہے، نازک ہے۔ یہ مرچاں رکھیے باہر سٹ دیں، لون بہتا رکھیے باہر سٹ چڑھ دی، قبول انہوں کر دی۔ کمال ہے، قبول کرے تو شاید اندر جان دیں دی، ایک قبول نہ کرے تو اوتھے کٹ کے مار دی، اوتھے دفع ہو جا۔ یہ دند نے، دنداں 32 دنداں نو ایک باری اس بھین نے آکھیا، کوئی زبان نے، کہ جدے باہر پہرے دار 32 بھرا کھلوتے ہون بھین نو کی پرواہ،
बाहर 32 भरा खलोते ने ते भैन नूं की परवाह है। इन्हां 32 ने भैन दा तरला कीता कि भैन जी असीं तुहाडे सिर ते ही खलोते हैं, तुसां भैड़ा कूणा है, किसे 32 ते 32 कढ के बाहर रख। तुहाडी क्या बात बाबा जी, क्या बात। इहदा मतलब है कदी ए लिखदा है ओ यार जबान अच्छी बोले तो ए लिखदा है, ते भैड़ी बोले ए लिखदा है। ए हुण कन्न ने, तुहानूं पता है कन्न भी ऐसी शै ने, ये भी चंगी गल सुनन ते कमाल ने, भैड़ी गल सुनन ते बंदा फस जांदा है। वो आंदा मैं किसे को सुनी सी, किसे को सुनी सी, वो इत्थों फड़ के आंदा सुनी तो तू ही सी ना, अगों दसी तो तू ही है ना। ਇਹਦਾ मतलब है 5 हो गई शैवां। हथ कदी सीधा कम करते हैं ਉਹ यारा वाधा घाटा जिन्हों आंदे वाधा घाटा, हथ कदी वाधा करते हैं कदी घाटा, अख कदी वाधा करती कदी घाटा, कदी जुबान वाधा करती घाटा, कदी पैर वाधा करते कदी घाटा, कदी कन्न वाधा घाटा करते। तुहानूं पता कदी कदी दिल भी वाधा घाटा कर। कई बंदे मार खा के पुछिए ना की होया, आंदा दिल करदा सी। वो तेरा ऐसे काम से दिल करदा सी भी किसी के कबूतर कड्डां ते किसी की मैं मोटर खोलां। ਇਹਦਾ मतलब है हर वेले दिल दे आख्या नहीं लगना, नाल दिमाग नूं शामिल रखना है। आ जेडे बच्चे ढिड रख के मोटरसाइकिल ते चलाते हैं, ढिड रख के पैडल ते पैर नहीं रखते ते हैंडल ते हाथ नहीं रखते, ढिड रख के सारे सड़क जिग जैग चलाते हैं। उन्हों का दिल ही करता होंगे ना, बोलो ना, दिल करता मैं सारी सड़क च आंज आंज चलना। वो जो दिल की मन के आंज चलाते हैं ना, जो खंबे नूं वजदे ना, उदों कोई बजुर्ग आके आंदा है दिमाग को भी काम लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया मजलिस, मैं करीब कर लीए कि बिला ज़वाहिर और बवातिन। ज़वाहिर ज़ाहिर दी जमा, बवातिन बातिन दी जमा। पढ़े लिखे बच्चे बैठे हो, 5 मैं ज़ाहिर पढ़े ने तो 2 मैं बातिन पढ़े ने। लो जनाब अली जेडे ज़वाहिर ने जरा मेरे नाल बोलो एक बारी, हाथ पैर अख जुबान ते कान, ये ज़ाहिर ने। 2 अंदर ने बवातिन, एक दिल है एक दिमाग है। कदी हथ वाधा घाटा, पैर अख ते जुबान वाधा घाटा, ते कदी कन ते कदी दिल वाधा घाटा। ते कई बारी बंदे आंदे ने मारो ये सिर च, तेरे दिमाग नहीं काम किया, तेरे दिमाग नहीं काम करता। ये 7 ने, 5 ज़ाहिर ते 2 बातिन। कदी वाधा करते ने, एक बारी फिर कदी वाधा। हजरत असी हादी ओनू मनने आ जिदे 7 ही 7 ना वाधा करन ना घाटा। सदका जावा नौजवानों, सदका जावा। असी हादी ओनू मनने आ जिदी जबान भी अल्लाह दे अतात, जिदी अख भी अल्लाह दी अतात, जिदा पैर भी अल्लाह दी अतात, जिदा दिल भी अल्लाह दी अतात, जिदा दिमाग भी अल्लाह दी अतात। मैं हादी अकबर पढ़न लगा, सरकार दो आलम दी अजमत पढ़न लगा, हादी बरहक नूं पढ़न लगा। ए 7 शैवां एक बारी फिर गिनो। आ मेरे हथ जेड़ा कुरान है, मैनू इस कुरान दी कसम है, मेरा ते तेरा नबी होवे जिदा हथ दा जिक्र भी कुरान च मौजूद है, जिदे पैर दा जिक्र भी कुरान च मौजूद है, जिदी अख दा जिक्र कुरान च मौजूद है, जिदी जुबान दा जिक्र कुरान च मौजूद है, और जिदे कान दा जिक्र कुरान च मौजूद है। नबी दे दिल दा जिक्र कुरान च मौजूद है, ते नबी दे दिमाग दा जिक्र भी कुरान च मौजूद है। ये किन्ने हो गए ने? 7। ते आयतां किन्नियां पढ़नियां चाहिए? 7 आयतां पढ़न लगा। चलो तुहाडा ये हाल होया तो सुन, पढ़ने वाले का की हाल होया। वो 7 आयतां पढ़न लगा तो 2-2 मिनट लाने लगा। 14 मिनट लग जाएंगे, 14 मिनट ये नहीं लगने ने, ज़्यादा नहीं लाना चाहता, फिक्र नहीं करना। मैं वक्त दिया अपने आसीसा को। किनिया आयतां? आ जेडे बच्चे लम्मा साह लिया है बच्चियां, तुहानूं काजी वसीम आखे ना मैं 4 कसीदे पढ़ने, तुसीं आंदे 5। जो मैं 7 आयतां पढ़न लगा तो सुननियां ते अज ये बरकत भी होगी, बरकत भी होगी। तो एक गल दसा शाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाप दे बड़े बेटे ने। ये जिन्नी शायरी ते जिन्ने कसीदे ने ये शुआरा दे कलम चो निकले ने, जेड़ा मैं पढ़न लगा बतूल दे बाबे दे मुँह चो निकले। अल्लाह सब दे कलम अज तासीर अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तरतीब याद है तो छेती कराओ, ताकि हाथ पवाओगे तो मैं छेती मेंबर दे देंगा। सब तो पहले नबी दी जिक्र करना कादा? चलो हाथ पैर जुबान अख ते कन। हाँ सब तो पहला हथां दा, नबी दे हथ कुरान चो पढ़ा,
6 हिजरी सी, सहाबा बैत पे करते सन, बैत रिजवान सी, शजर थले खलोते सन। 1400-1500 लोगों ने नबी दे हथ च वारी वारी हथ रख के बैत की। एक आउंदे सन सहाबी मोमिन बैत करते सन, अगे चले जाते, दूजे आउंदे सन बैत करते सन, अगे चले जाते सन। आ थल्यों वेखो, थल्यों ये जो 1400-1500 थलड़ा हथ बदले है, उतला नहीं बदले। सदके 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 थले आउंदे ने, वारी वारी बैत करते हैं, या उत्ते हथ है वही रहा है। कुरान है पढ़न लगा, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबाइयूनका इन्नमा युबाइयूनल्लाह। ए मेरे हबीब, ये जो तेरी बैत कर रहे हैं ना, तेरी क्या कर रहे हैं? अल्लाह की बैत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, नबी दे हथां दा जिक्र कुरान है। तेरी क्या कर रहे हैं? दरअसल ये अल्लाह की बैत कर रहे हैं। यदुल्लाह है, जे शियां नूं भी यदुल्लाह दा माना दसना पैना तो फिर टुर जाना चाहिए। यदुल्लाह दा की माना? अल्लाह का हाथ। यदुल्लाह है फौका ऐदिहिम, इन मोमिनों के हाथों पर अल्लाह का हाथ है। आगे जो नबी दे हाथ कुरान है, इन मोमिनों के हाथों पर अल्लाह का हाथ है, बेऐब हाथ है, क्योंकि हाथ अल्लाह का है। जब अल्लाह में ऐब नहीं, हाथ में ऐब कैसे आ जाए? सदके जावा मेरे नबी दा हथ, जल्दी जल्दी नबी दा हथ, थोड़ी खैर ही होवे। नबी दा हथ हजरात असी मोहतात हाँ, जिदन दा अल्लाह ने आख्या ना ये पैगंबर दा हथ मेरा हथ है, सानू समझ आई है, किसे दा पता नहीं। ये हाथ आके ना बह जा ते उठना नहीं चाहिए, ये हाथ आके उठ पाओ ते बहना नहीं चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब है हाथ बुलाए ते परा नहीं जाना चाहिए, ये हाथ परा करे ते उरा नहीं आना चाहिए। जिदन दा पैगंबर दे हाथ नू अल्लाह ने अपना हाथ आख्या, ए बाबा जी अंज भी तकरीर हो सकती है, इंज भी तकरीर हो सकती है, इंज भी तकरीर हो सकती है। ये नहीं मैनू पता भी गदीर वाली तकरीर अंज क्यों हुई। सदके जावा जिस हाथ नू अल्लाह ने अपना हाथ आख्या, उस हाथ नाल अली नू बुलंद करके पैगंबर दसिया, मैं नहीं सिर्फ कर रहा, अल्लाह बुलंद कर रहा। नबी दे हाथ। हुण नबी दे पैरां वाली आयत पढ़ी, शुक्रिया पैरां वाली, बस एक 2-2 मिनट, 2-2 मिनट, एक 2-2 मिनट, 14-15 मिनट जी। पैरों तो चल के आए हो इतने, उठ के भी फिर हाँ इमाम बार का पैरों से है ठीक। मस्जिद च बंदा जाए तो पैरों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह मुबारक बलद। अल्लाह फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदी व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे हबीब, मुझे सारे शहर मक्का की कसम जिसमें तू आने वाला है, सदका जावा, सारे शहर की कसम जिसमें तू दाखिल होने वाला है। इसका मतलब है नबी कदम रखे मक्के च, कदम नबी दा आने वाला है। अल्लाह फरमांदा मैनू सारे शहर दी। मैं क्या अल्लाह शहर तो बड़े बड़े भैड़े बंदे ने, थोड़ा दफा कर पर मैनू तो गर्ज बतूल दे बाबे नाले। सुभान अल्लाह। मक्के च काफिर भी मौजूद ने, मुशरिक भी मौजूद ने, भैड़े भी मौजूद ने, नबी दे दुश्मन, अल्लाह दे दुश्मन। अल्लाह फरमाए मैनू किसी ने गर्ज नहीं, मेरे सोने का कदम आउन लगा ना, कसम खाना मैं सारे शहर दी। हाथों मुक गई इस कदमे पाक दी, एडा बेऐब कदम, सिर्फ कदम आया तो अल्लाह फरमाए सारे शहर की कसम। मैनू को बंदा कहने लगा आ करबला की मिट्टी की तसीम क्यों करते हो? मैं क्या सरकार इमाम हुसैन के कदम लगे ने? उस आखिया शिमर दे कित्थे लगे सन? मैं क्या हज़रत अब्बास के कदम लगे? तो उस आखिया उन्होंने कातल के कित्थे लगे सन? उत्थे ही। हज़रत अली अकबर के कदम भी उत्थे ही, तो उन्होंने कातल के भी उत्थे ही। तो जो खून इमाम हुसैन का डुलिया करबला की मिट्टी दे, तो वो जो परले मरे ने यजीद के बंदे, उन्होंने भी तो उत्थे ही डुले ना। मैं क्या सानू किसी नाल गर्ज ही नहीं ना, सदके जावा। मैं क्या सानू किसी नाल गर्ज ही नहीं। लख होवे या 9 लाख होण, पहुंच गया नौजवान पहले पहुंच गए। मैं क्या लख होवे या यजीदी 9 लाख होवे, सानू गर्ज सिर्फ बतूल दे पुत्र नाल है। ओ किवें? मैं क्या भावें सारा मक्का मुशरिकां दा भरे है, अल्लाह नू गर्ज बतूल दे बाबे नाल। कदम